अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज बात करते हैं जैद हामिद और या मकबूल जान और ग़ज़वत हिंद के बारे में, जिसको आमतौर पे उर्दू में या हिंदी में ग़ज़वा हिंद भी कह देते हैं या ग़ज़वा हिंद भी कह देते हैं बाज़ लोग। असल में ग़ज़वतुल हिंद, मगर कोई बात नहीं, ग़ज़वा हिंद कहते हैं। ये प्रेजेंटेशन है www.central-mosque.com और हम्बल हार्ट की तरफ से। पहली बात तो ये है कि इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत क्या है। इसका बहुत आसान सा जवाब है। जब भी आप बात करते हैं या तो आप अपनी ज़ाती राय, अपना ज़ाती ओपिनियन देते हैं। कोई बात नहीं, हर इंसान को हक है अपना ज़ाती ओपिनियन देने का, चाहे वो कहे, चाहे वो लिखे, चाहे वो यूट्यूब पे दे, टीवी पे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका ज़ाती ओपिनियन है। मगर अगर एक मुसलमान कहता है कि भाई ये मैं चीज़ कुरान और हदीस, कुरान और सुन्नत या इस्लाम की रोशनी में कह रहा हूँ, तो जो दूसरे मुसलमान हैं उसको उनकी करेक्शन जरूरी है कि नहीं, ये कुरान हदीस इस तरह नहीं कहता, या इस्लाम ऐसी बात नहीं कहता, या इस्लाम इस तरह कहता है, कुरान हदीस इस तरह कहता है। तो यही वजह है कि एक रिकॉर्ड को, एक बात को दुरुस्त करने की जरूरत है। जो चीज, जो लोग भी और ये मकबूल जान साहब और जैद हामिद साहब को सुनते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में अगर जो मैं कोई बात गलत कह रहा हूं तो उसको करेक्शन करें, मगर कुरान और हदीस की रोशनी में। जाती ओपिनियन की जरूरत नहीं है मुझे, आप जाती हैसियत से कुछ भी कहते रहें, आई डोंट रियली केयर, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन, हदीस की सनद। हदीस जिस कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात कर रहे हैं, इसमें हदीस का मतलब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। इसके और भी मायने, इस कॉन्टेक्स्ट में, हमारी प्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, मेरा जो मकसद है, हदीस का मकसद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। तो मुसलमान जो हैं वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ऐसे ही कबूल नहीं करते। यानी कोई भी आदमी ये कह दे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा वो कहा, हम उसको कबूल नहीं करते। उसका एक पूरा का पूरा सिस्टम है, उसका एक पूरा का पूरा मेथड है, उसका एक पूरा का पूरा इल्म है। उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुसलमानों में एक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो कि सबसे ऑथेंटिक, सबसे मजबूत उन्होंने किताब लिखी हदीस के ऊपर। इमाम बुखारी ने किताब लिखी, इसका मतलब ये उन्होंने हदीसें लिखी नहीं, उन्होंने जमा की। जो जो बातें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही, उन्होंने वो जमा कर ली। तो किस तरह, कौल कौल रसूल, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही, वो एक सहाबी ने सुनी, फिर ताबई यानी नेक्स्ट जनरेशन ने सुनी, अगली जनरेशन, फिर तबा ताबई ने, अगली जनरेशन ने, फिर एक रावी ने सुनी, और इमाम बुखारी ने या तो वो बात सुनी या पूछी, या या किसी मजमे में जो भी किसी तरह भी वो बात उन तक पहुंची, उन्होंने अपनी किताब में लिखी। उसको कबूल ऐसे नहीं कर लेते, इसके एक एक स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन होती है कि इमाम बुखारी ने जो ये बात सुनी, कैसे सुनी, क्या किसी मजमे में सुनी, कोई और भी वहां पे लोग थे, क्या उस आदमी के पास वो गए और स्पेशल मीटिंग की, मस्जिद में बैठे, उनके घर पे जाके पूछा कि क्या आपको इसके बारे में मालूम है। फिर उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं हम इस्लाम के, कि भाई वो आदमी अच्छा था, बुरा था, सच्चा था, झूठा था, उसके टीचर्स कौन थे, उसके स्टूडेंट्स कौन थे, उस जमाने में उसकी जनरल कम्युनिटी क्या कहती थी, मोहल्ले वाले क्या कहते थे, शहर वाले क्या कहते थे, जो दूसरे जो नॉलेजेबल लोग थे वो क्या कहते थे कि ये शख्स, इसके पास इल्म नॉलेज है या नहीं है। फिर इसी तरह हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि तबा ताबई वगैरह, ये भी हम चेक करते हैं कि भाई इनकी मीटिंग, इन दोनों स्टेप्स में मीटिंग हुई थी, नहीं हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे इनको ये बात पता चली, और क्या उसकी सिचुएशन थी। इनके जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो भी ये बात कहते हैं या नहीं, या ये एक ही आदमी ये बात कहता है, इनके टीचर्स इनके बारे में क्या कहते हैं, एंड सो ऑन, ऊपर तक। ओके। एक चीज और, एक और चीज भी चेक करते हैं कि इस शख्स की जो मेमोरी, इसका हाफिजा कैसा था। तो अक्सर आपको हदीस की बात में ये लिखा हुआ मिलता है कि ये जो फलाना, फर्ज कीजिए इस आदमी का नाम अब्दुल्ला था, तो ये कहते हैं कि भाई ये अब्दुल्ला जो था, ये सारी उम्र अच्छे थे, ये ने जब बूढ़े हो गए तो इनका हाफिजा, इनकी मेमोरी थोड़ी सी खराब हो गई। तो मगर जो इनकी जवानी की बातें हैं, जो इनकी अप टू 30, जब ये 30 साल के थे, 40 साल के थे, 50 साल के थे, उस वक्त की बातें ठीक है। जो बुढ़ापे की बातें हैं, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते अनलेस कि हमें कोई और सबूत मिले, क्योंकि इनका जरा बुढ़ापे में आदमी की मेमोरी खराब हो जाती है वगैरह। ओके, तो ये मुसलमानों में इल्म है। तो हदीस, कोई भी शख्स ये कह दे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, तो हम उसको कबूल नहीं करते जब तक हमारे पास पूरी पूरी बात ना आ जाए। जैद हामिद साहब और ये मकबूल जान साहब, दोनों के दोनों इंडिया के बारे में कहते हैं कि हिंद की बर्बादी चीन से होगी, हदीस में आता है। और एक तो हदीस पेश करते हैं, दूसरे वो आजकल के ज़माने के हालात पेश करते हैं कि देखिए चाइना ने लद्दाख में जो है वो इंडिया का इलाका ले लिया, इंडिया चाइना की फौजें जो हैं वो
वो सरहद पे उनकी लड़ाई होती रहती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि अगर फर्ज कीजिए कि आज से 5 साल के बाद इंडिया चाइना की वॉर हो गई और चाइना ने इंडिया को मारा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये हदीस ठीक है या गलत है, इससे मुझे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, ये बात हो रही है हदीस की, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही या नहीं कही, दैट्स द पॉइंट। तो जो वो ये बात कहते हैं कि हिंद की बर्बादी चीन से, वो एक सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक बहुत बड़ी कोटेशन में है कि सिंध की खराबी, यानी सिंध जो अब इस वक्त पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का इलाका है, सिंध की खराबी होगी हिंद से और हिंद की खराबी होगी सिंध से। इस पूरे के पूरे कोटेशन की कोई चेन नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें से एक चीज को उठा लेना, फिर उसको आजकल के हालात के मुताबिक कि चाइना और इंडिया का झगड़ा है और वो वगैरह, तो ये बात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पर पहुंचा देना, ये बात सही नहीं है। जो मुसलमान मेरा इस वीडियो सुन रहे हैं, वो उनको ये बात अच्छी तरह मालूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा है कि इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि जो कुछ उसने सुना उसे बयान कर दे, फुल स्टॉप। जैद हामिद साहब या औरिया मकबूल जान किस बात पर कहते हैं, कम इल्मी की वजह से कहते हैं, जान के कहते हैं, उससे हमारा लेना देना नहीं है, ना उनकी नीयत पर शक करना हमारा काम है। एक सिंपल चीज ये है कि आप मुसलमान होने की हैसियत से इसको आइंदा कि इंडिया की बर्बादी चाइना से होगी, बेशक हो जाए, 5 साल के बाद हो जाए, इट डजंट मीन कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है। मैं स्पेसिफिक कह रहा हूं, अगर वो दोनों ये कहें कि भाई जो हमें जो मॉडर्न सिचुएशन नजर आती है उसके तहत इंडिया चाइना की वॉर होगी, कोई मसला नहीं, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं सिर्फ इस बात से कह रहा हूं कि इसको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एस्क्राइब या उससे उसका जोड़े मत इस बात को। आगे चलते हैं गजवा हिंद को। गजवा हिंद के बारे में कई रिवायात, रिवायात का मतलब होता है नरेशंस आती हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट ऑथेंटिक है, सबसे जो सही है, वो ये वाली है सोबान रदी अल्लाह अन्हु की। सोबान रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 गिरोह हैं जिनको अल्लाह आग से यानी जहन्नुम से बचाएगा, एक वो जो हिंद से लड़ेगा और दूसरा वो जो ईसा इब्ने मरियम यानी जीसस के साथ होगा। तबरानी किताबुल कबीर। ये सही तो है, मगर सही होने के भी बहुत ही कम दर्जे में है, सही तो है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नरेशन है जो कि सही है। उसके बाद जो जो फर्स्ट वाली के बाद द सेकंड बेस्ट है, जो कि सही तो नहीं है मगर कमजोर है, मगर फिर भी ठीक है, काफी लोग उसको सही भी कह सकते हैं, कहते हैं कुछ स्कॉलर्स ने, वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु की। कि वो अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जरूर तुम्हारा एक लश्कर हिंदुस्तान से जंग करेगा, अल्लाह इन मुजाहिदीन को फतह अता करेगा, हत्ता कि वो इन हिंदुओं के बादशाहों को बीड़ियों में जकड़ कर लाएंगे और अल्लाह इनकी मगफिरत करेगा। फिर जब मुसलमान वापस जाएंगे तो ईसा इब्ने मरियम यानी जीसस को शाम यानी सीरिया में पाएंगे। अबू हुरैरा ने कहा, अगर मैंने इस जंग को पाया तो नया पुराना माल सब बेचकर इसमें शामिल होऊंगा, बस जब अल्लाह फतह देगा तो हम वापस होंगे तो मैं ईसा यानी जीसस अलैहिस्सलाम को शाम में पाऊंगा। इस पर मैं बादशाह को उनको बताऊंगा कि मैं ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ था। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और हंसे और कहा, बहुत मुश्किल मुश्किल। ये रिवायत भी कमजोर है मगर सेकंड बेस्ट है एक तरह से। ये 2 रिवायतें हैं गजवा हिंद के बारे में। अब सवाल ये पैदा होता है कि पहली वाली मैंने कहा कि सही है, सही, उसको हम सही मान के आगे चलते हैं कि ये ऑथेंटिक है, सही है बात, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कह दी। अब ये होगा कब, ये वाकया गजवतुल हिंद का कब होगा? जैद हामिद साहब और ओरिया मकबूल जान साहब ये दूसरों को तासुर देने की कोशिश करते हैं कि शायद गजवतुल हिंद क्या मतलब किसी और ने इस सिलसिले में कोई बात ही नहीं की। ये अगर ये हदीसें हैं तो इस पर काउंटलेस बहुत सारे स्कॉलर्स पुराने हैं, उन्होंने इस पर इस बता चुके हैं कि कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि जाहिर है हदीस की नॉलेज आज नहीं पैदा हुई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले मदीना में रहते थे। इसमें जो बेस्ट ओपिनियन है वो इब्ने कसीर जो है, उन्होंने सबसे ऑथेंटिक तफसीर कुरान की लिखी है और उसमें वो कह चुके हैं वक़द ग़ज़ा अल मुस्लिमून अल हिंद फ़िल अय्याम अल मुआविया सना 44। ये जो ग़ज़वतुल हिंद है ये मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ईयर 44 हिजरी में हो चुका। और ये एक यूनिवर्सल ओपिनियन है कि मुसलमान इंडिया पे हमला कर चुके, मुसलमान इंडिया पे रूल कर चुके, ये सुल्तान भी थे, मुगल पूरी पूरी डायनेस्टी थी, ताजमहल वगैरह वगैरह, ये यानी कि ये गजवतुल हिंद का वाकया हो चुका। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह और दूसरों की भी, अक्सरों की भी ये राय है कि ये चीज हो चुकी, इन द पास्ट बिन डन। अगर ये ऑथेंटिक भी है नरेशन तो ये वाकया हो चुका। सेकंड ओपिनियन जो है वो कुछ स्कॉलर्स का है
کہ یہ کب ہوگا، وہ ہوگا عند نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ واقعہ ہوگا جیزس کے ڈسینڈ کرنے کا۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام پیس بی اپون ہم، وہ ان کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا تھا، اور قیامت یعنی دنیا کے تباہ ہونے کے نزدیک وہ واپس آئیں گے، ریزریکشن ہوگا۔ تو کچھ اسکالرس کا یہ اوپینین ہے کہ یہ جو انڈیا کا جو غزوۃ الہند ہوگی، یہ عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں ہوگی۔ اوکے، دیٹ از دو یہ، اور یہ اگر ہم حدیثیں غور سے پڑھیں تو ہمیں خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر جب مسلمان واپس آئیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے، سیریا میں پائیں گے۔ پھر پہلی والی یعنی ڈائریکٹ ایک یعنی دو گروہ ہیں جن کو اللہ آگ سے بچائے گا، ایک جو ہند سے لڑے گا، دوسرا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو پریڈکشنز ہیں کہ یہ آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جب ریزریکٹ ہو کے آنے والے ہوں گے اس کے قریب قریب ہوگا یہ واقعہ۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد زید حامد صاحب جو ہیں وہ ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے۔ ابھی ایک ویڈیو میں انہوں نے غزوۃ الہند، انڈیا کا چاند پہ جو مشن تھا اس کے بارے میں کہنے لگے چاند پہ مشن نہیں تھا، فیک تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اس کی اسلام کے ونس اگین اگر آپ اسلام کی حیثیت سے کہہ رہے ہیں تو اسلام میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ چاند پر نہ جا سکیں۔ چاند پہ آپ جا بھی سکتے ہیں، کوئی بھی سائنس میں ایڈوانسمنٹ کر سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کس وجہ سے کہہ رہے ہیں، ان کا کیا ایویڈنس ہے کہ انڈیا نے فیک کیا نہیں کیا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نیکسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ آرمی کے چیف ہیں سید عاصم منیر احمد، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سپہ سالار اعظم ہے وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہوں گے جو غزوۃ الہند میں، اگر ہم یہ اسیوم کرتے ہیں کہ یہ فیوچر میں واقعہ ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام ریزریکٹ دنیا میں واپس آئیں گے، جب یہ واقعہ ہوگا تو اس وقت جو لوگ غزوۃ الہند میں شریک ہوں گے وہ بہت ہی نیک، بہت ہی اچھے لوگ ہوں گے۔ عاصم منیر صاحب جو ہیں، یہ ان کی تصویر ہے، یہ ان کے آفیسرز نے ان کا نک نیم رکھا تھا دا ڈیسیور، یعنی دھوکے باز شخص، جھوٹا شخص۔ یہ ان کے آفیسرز کا اوپینین تھا اس شخص کے بارے میں کہ یہ شخص دھوکے باز ہے۔ دوسری چیز یہ، ان کے بارے میں کاؤنٹلیس ٹیسٹمنیز ہے کہ یہ جو ہے نا گالیاں بکتے ہیں، گندی زبان استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں کہتا ہے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی کرے، یعنی بری زبان استعمال کرے، بدگوئی پر زبان کھولے، الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا ہو، اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ عام اوپینین ہے کہ یہ شخص گالیاں دیتا ہے، گندی زبان استعمال کرتا ہے، اور ان کا یہ پتہ نہیں حافظ ہے کہ نہیں ہے، یہ تو اس کی کوئی ایویڈنس اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ حافظ ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کے اپنے آفیسرز ان کو کہتے ہیں دھوکے باز۔ تو زید حامد صاحب، مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان آرمی کی جو ہے نا اتنی جو ہے وہ کرتے ہیں، فیور کرتے ہیں پاکستان آرمی عمومی طور پہ۔ بالعموم میں یہ نہیں کہہ رہا جو آفیسر اسلام پر چلتے ہیں، اچھے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جنرلی پاکستان آرمی کا میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میری فیملی کے کافی لوگ ہیں آرمی میں وغیرہ۔ ایک پاکستانی آرمی کوئی قرآن و سنت پر یا اسلامی آرمی نہیں ہے، ایک آرمی ہے، دیٹس اٹ۔ اوکے، اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دینا، جو کہ زید حامد صاحب آج سے نہیں 15-20 سال سے کوشش کر رہے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم کیوں کرتے ہیں، کیا ان کا کوئی موٹیو ہے، کیا ان کو اس کی وجہ سے ملتے ہیں، آئی ڈونٹ نو واٹ۔ مگر بہرحال یہ جو شخص ہے سید عاصم منیر احمد، اس کو اس لشکر سے ملا دینا جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہترین لوگ ہوں گے، اچھے لوگ ہیں، یہ تو بات بالکل غلط ہے، اور یہ کسی بے وقوف ہے جو ہے آدمی ہوگا، اسی کو وہی یہ کنونس ہو سکتا ہے اس چیز سے کہ ایسا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ غزوۃ الہند کی جہاں تک بات ہے، بجائے غزوۃ الہند، بجائے انڈیا کے اوپر اب ویڈیو بنانے کے کہ وہ چاند پہ لینڈ ہوئے کہ نہیں کیے، آج کے پاکستانی مسلمانوں کو جو ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنی اکانومی ٹھیک کریں، بالکل اسلام پہ ایبسولوٹلی چلیں، مگر دنیا میں بھی محنت کریں، تعلیم حاصل کریں، ترقی کریں، سب کچھ کریں، انڈیا سے آن دا فرنٹ فٹ کمپیٹ کریں، ٹیکنالوجی میں کمپیٹ کریں، سائنسز میں کمپیٹ کریں، میتھس میں کمپیٹ کریں، بجائے اس کے کہ غزوہ ہند کو کہہ کے بھئی آرام سے بیٹھ جائیں، ہم تو انڈیا کو تو ہم مار دیں گے۔ دیکھیے، اگر کبھی انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ایز اے سولجر، 8 سال میں نے بھی فوج میں گزارے ہیں، تو اس میں اللہ معاف کرے بہت تباہی ہوگی، بہت سارے لوگ مارے جائیں گے۔ تو اس قسم کی باتیں کہنا، تو انڈیا کی بھی جو آرمی ہے ان کے پاس بھی جو ویپنز ہیں وہ بھی کوئی جو ہے نا وہ واک کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، وہ ویپنز بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہوں گے۔ اگر ایونچولی انشاءاللہ مسلمانوں کی فتح ہوئی تو اس سے تباہی بہت آئے گی، اور فضول میں سے مسلمانوں کو یہ کہہ دینا کہ سارے کام چھوڑو، تم سے غزوۃ الہند کی فکر کرنے بیٹھ جاؤ، یہ قرآن حدیث میں کسی اسکالر نے آج تک نہیں لکھا
کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، فیوچر میں غزوۃ الہند ہوگا انڈیا کا چھوڑ دو. نہیں، آپ اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے کہ اللہ تمہاری حالت نہیں بدلے گا جب تک تم اپنی حالت خود نہیں بدلو گے. دیٹس اٹ. یہ میرا ویڈیو بنانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ قرآن و حدیث سے ان ساری چیزوں کو لنک مت کریں. آپ کو جو بھی آپ انالیسس کرتے ہیں، جیو پولیٹیکل انالیسس کہ چائنا اور انڈیا کی وار ہوگی، صرف زید حامد اور یہ مقبول جان نہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، ویسٹ میں بھی کہتے ہیں، ایسٹ میں بھی کہتے ہیں، نو پرابلم. مگر اس کو اسپیسیفکلی اور جان بوجھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کریں. ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو چکا ہو ان دا پاسٹ جب مسلمانوں نے انڈیا پر رول کیا تھا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.